तो आम पूर्व क्लास तो देखी आमर देश स्वाधीन तो स्वाधीन देशर सन्तान आम पाठटी देखी बर्तमान तार क्वेश्चन आंसर गुड़ देखिए पूर्व आम नुआ कि शब्द शिखा ये नुआ शब्द तुम आसो नुआ शब्द तुम आसो कौन कौन देख आसो कानन कानन मान बण है समीर मान पवन है तुमको कहीदे आगु साम्य मान एका है हेजी हेजी मान है अज्ञ अज्ञ मान अज्ञानी है अज्ञानी है ग्रासीबा मान ग्रासिया मान गिड़वा है गिड़वा गिड़वा है गिड़वा अरजीवा मान अर्जीवा है सरजीवा सरजीवा मान सरजीवा मान सरजीवा मैंने कौन कर सरजीवा कहले सृष्टि करवा है सृष्टि करवा है कीर्ति मान कीर्ति है कीर्ति जनता मान लोक है लिखिदेव है आ गोटे रहा आमर कौन ग्रासी बाहर हेजी हेजी मान कौन देखे हेजी अर्थ हम मन पकाए है मन पकाए बुझिपारे मन पकाए है नेक्स्ट देखिए आस कथा है तो देखिए आम देशर नाम कह आम देशर नाम कौन लिख भारत भारत आम देश विश्व को कौन शिखाइला है नूतन ज्ञान शिखाई तो लिखा उत्तर प्रश्न पचार देखो पांचटा जगह पढ़ी देवे चार्टा जगह देखो पांचटा जगह अच्छे कवितार अज्ञता को किपरि नष्ट कराइबा कथा कहुई आम देश को किपरि रक्षा करवा आम जीवन देखिए कहा आखिरे आम समस्ते सामान है आम देश आखिरे देख आम उत्तर देखिए एक उत्तर देख आम देशर ना कौन कौ पचार लिखा आम देश ना भारत दुई रे आम देश विश्व को कौन शिखाइला आम देश विश्व को शांति प्रेम और भाईचारा शिखाइला बोली तुम लिख नेक्स्ट कौन लिख देख 3 नंबर 3 नंबर देला कवितार अज्ञता को किपरि नष्ट करने कथा कहुई तो लिख कवितार ज्ञानर आलोक द्वारा ही अज्ञता को नष्ट करने कथा कहुई तुम लिख ठीक अच्छे नेक्स्ट देख नेक्स्ट देख आम देश को किपरि रक्षा करवा तो लिख आम एकता सत्य और साहसर सहित देश को आम कौन करवा ना रक्षा कर लिख कौन देख पचार 5 नंबर कहा आखिरे आम समस्ते समान तो लिख भगवान आखिरे आम सब समान भगवान आखिरे आम कौन समस्ते समान बोली लिख बुझिपार नेक्स्ट देख कौन देछि नेक्स्ट उत्तर कौन लिख नेक्स्ट प्रश्न देछि आस उत्तर लिखा तो प्रथम देछि आम देश केबे स्वाधीन होइथिला है आम देश आम शरीर को किए शक्ति जोगाई है आम शस्य कौठार पाओ पराधीनता है मुक्ति पाई किए जनता को प्रेरणा जोगाई है विज्ञान अग्रगति हेले आम कौन सब कर तो ये 5टार उत्तर तुम कोठा से लिखा कही तो देख प्रथम क्वेश्चन रम देश के स्वाधीन होता तुम जान 1947 मसीहा अगस्ट मास 15 तारिख स्वाधीन होता तो से जिन सब लिखा यार प्रथम क्वेश्चन देता आम देश के स्वाधीन होता तो लिख आम देश अगस्ट 15 अगस्ट है 1947 मसीह स्वाधीन होता है तुमको कही सारी आम शरीर को किए शक्ति जोगाई तो लिख खाद्य आम शरीर को शक्ति जोगाऊँ एक तुम लिख नेक्स्ट देख कौन क्वेश्चन पचार नेक्स्ट क्वेश्चन रम जे आम शस्य कौठार पाओ आम शस्य कृषकों चाष पाई था आमको कृषक चाष द्वारा आमको सी कौन आमको जोगे था खाद्य को शस्य को है लिख 4 नंबर प्रश्न पराधीनतार मुक्ति पाई किए जनता को प्रेरणा जोगाई तो लिख महात्मा गांधी आमर जनता को पराधीनतार मुक्ति पाई बोली सी प्रेरणा जोगाई सी आह्वान करते आमको मुक्ति करने बुझिपार नेक्स्ट क्वेश्चन देख विज्ञान अग्रगति हेले आम कौन कर विज्ञान लिख अग्रगति हेले आम देशर उन्नति और सुखमय जीवन है बंची पार बंची भाया तुम लिख ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा ठीक अच्छे ये 5टा क्वेश्चन आम बर्तमान देखिले नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा ये देला देख भाषार कथा पढ़ा और बुझा और लिखा प्रत्येक प्रश्नर संभाव्य उत्तर मध्य ठीक उत्तरटी बाछि पार्श्वस्थ कोठरे लिखा कही तो 1 नंबर आम कौटी खेली है बुली बढ़ीचु
ଆମେ କୋଉଠି ନା ଖେଳି ବୁଲି ବଢିଛନ୍ତି ନା ଜନମ ଭୂଇଁର କୋଳରେ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ହେଲା କୋଉଠି ଆମେ ଖେଳି ବୁଲି ବଢିଛନ୍ତି ଗ ଗ ହବ ଉତ୍ତର। ଦେଖିବ ଜନମ ହେଲା ଭୂଇଁର ହେଲା କୋଳରେ ଲେଖିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଦୁଇଟା ଦେଖିବ। ଦୁଇତମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ସତ୍ୟର ଜୟ କଥା କିଏ ଶିଖାଇଲେ? ସତ୍ୟର ଜୟ ହବ ବୋଲିକି ଆମକୁ କିଏ କହିଥିଲେ ବୋଲି ସେ କହିଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। କିଏ କହିଥିଲେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଶିଖାଇଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 3 ମିନିଟ ଦେଲା ନବଭାରତର ସେବକ ସାଜି ଆମେ କଣ କରିବା? ଭେଦଭାବ ଦୂର କରିବା ନା ଖେଳି ବୁଲି ବଡ ହେବା ନା ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରିବା ନା ବୁଦ୍ଧି ବଢାଇବା? ନବଭାରତର ଆମେ ଯୋଉ ସେବକ ହେଇକରି କଣ କରିବା ନା ଭେଦଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ହେଲା। ଭେଦଭାବକୁ ଦୂର କରିବା। ତ ଏଟା ଉତ୍ତର ହବ ଭେଦଭାବକୁ ଦୂର କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ତାପରେ 4 ଦେଲା 1 ନମ୍ବର। ତାପରେ ଆମେ ଜଡତା ତେଜି କଣ କରିବା? ଜଡତା ମାନେ ପଥର ନ ହେଇକରି ଆମେ କଣ କରିବା? ମୁକ୍ତିର କଥା ଶୁଣାଇବା, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇବା ନା ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବା? ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବା। ତ ଏଟା ହଉଛି ଘ କଣ ହବ? ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବା ହେଲା। ଏମିତି ଲେଖିଦବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତ ଏମିତି ତମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିଦବ ହେଲା। ଆମେ କେଉଁଠୁ ଖେଳି ବୁଲି ପଢିଛୁ ଜନମଭୂମିର କୋଳରେ। ସେମିତି 2 ସତ୍ୟର ଜୟ କଥା କିଏ କହିଛି? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ମୁଁ କହିସାରିଛି ହେଲା। ନବଭାରତର ସେବକ ସାଜି ଆମେ କଣ କରିବା? ଭେଦଭାବ ଦୂର କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଜଡତା ତେଜି କଣ କରିବା ହେଲା? ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବା। ଏଟା ସବୁ ଲେଖିଦବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ତାପରଟା ଦେଇଛି ଦେଖ କବିତାରୁ ଖୋଜି ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ଯେପରି ଜଳ ଫଳ ହେଲା ସେମିତି ମାନେ ଜଳର ଫଳ ସେମିତି ପ୍ରାଣୀର କଣ ହବ? ହେଜିର କଣ ହବ ହେଲା? ଜଣେର କଣ ହବ? ଶିଳ୍ପରାଜିର କଣ ହବ? ବାରେର କଣ ହବ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ତ ଏଠି ଲେଖିବ। ତମେ କେମିତି ଲେଖିବ ଦେଖ। ଦେଖ ତମେ ଏମିତି ଲେଖିଦବ ହେଲା। ଏଟା ଜଳର ଯେମିତି ଫଳ ଅଛି, ପ୍ରାଣୀର ଜାଣି, ହେଜିର ତେଜି, ଜଣେର ଗଣେ, ଶିଳ୍ପରାଜିର ସରଜି, ବାରେର ଧାରେ ଏମିତି ଲେଖିଦବ ଦେଖ ହେଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିପାରୁଛ ଏଭଳିଆ ଲେଖିଦବ ହେଲା। ପ୍ରାଣୀର ଜାଣି, ହେଜିର ତେଜି, ଜଣେର ଗଣେ, ଶିଳ୍ପରାଜିର ସରଜି, ବାରେର ଧାରେ ଏଭଳିଆ ତମେ ଏଟାକୁ ଲେଖିଦବ 4 ନମ୍ବରଟା ହେଲା। 4 ନମ୍ବର ଥିଲା ନା ସରି 1 ନମ୍ବର ଥିଲା ଏଟା ହେଲା। କବିତାରୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ସେଟା 1 ନମ୍ବର ଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ପଦ୍ୟର ଅଂଶକୁ ସଜାଡି ଖାଲି ଘରେ ଲେଖିବା। ଦେଖ ଆମର ଜନ୍ମଭୂଇଁ ଭାରତ ହେଲା। ଏଟାକୁ କଣ କହିଛି? ପଦ୍ୟର ଅଂଶକୁ ସଜାଡିକି ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ତ କେମିତି ଲେଖିବ ଦେଖ। ତ ଏଭଳିଆ ତମେ ସବୁ ଯାକ ଲେଖିଦବ ହେଲା। ଏଟା ଅସଜଡା ହେଇକି ଥିଲା, ଏଟାକୁ ଏମିତି ସଜେଇକି ଲେଖିଦବ। ଭାରତ କଟା ଦେଖ ଆମର ଜନ୍ମଭୂଇଁ ଭାରତ, ଏଟା ଲେଖିବ ଭାରତ ଆମର ଜନ୍ମଭୂଇଁ। ସେମିତି ଶସ୍ୟ ଫଳ ମାଟି ଦିଏ ତାର, ତ ଲେଖିବ ମାଟି ତାର ଦିଏ ଶସ୍ୟ ଫଳ ଏମିତି ଲେଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ଶିଳ୍ପରାଜି ନୂଆ ସରଯିବ, ତମେ ଲେଖିବ ସରଯିବା ହେଲା ନୂଆ ଶିଳ୍ପରାଜି। ତାପରେ ଦେଖ ଜୀବନ ବ୍ରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମ ଜୀବନ ବ୍ରତ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଏଇଟା ସେମିତି ଲାଗିବା ଆସରେ ତେଜି ଜଡତା, ଆସରେ ଲାଗିବା ଜଡତା ତେଜି ଏମିତି ଲେଖିଦବ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ତମକୁ ଦେଲା ଦେଖ ନିମ୍ନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକର ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକୁ ଖାଲି ଘରେ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ତ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦକୁ ଲେଖିବା। ତ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଲେଖିଲେ ସ୍ୱାଧୀନର ପରାଧୀନ ହେଲା, ଜନ୍ମର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ, ତାପରେ ତାପରେ ଆଲୋକ ଆଲୋକର ହବ ଅନ୍ଧାର ବା ଅନ୍ଧକାର ବି ଲେଖିପାରିବ ହେଲା ଅନ୍ଧକାର। ତାପରେ ଅଜ୍ଞର ଅଜ୍ଞର ଜ୍ଞାନୀ ହେଲା। ତାପରେ ଲେଖିବ ନଦ ନଦର ପର୍ବତ, ନଦର କଣ ହବ ପର୍ବତ ହେଲା। ଏମିତି ଲେଖିଦବ ହେଲା। ଦେଖ କେମିତି ଲେଖିବ ଏଠି ମୁଁ କହିଦଉଛି ଏଟା। ତ ଏଭଳିଆ ତମେ ଲେଖିଦବ ସ୍ୱାଧୀନର ପରାଧୀନ, ଜନ୍ମର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଆଲୋକର ଅନ୍ଧକାର ହେଲା, ଅଜ୍ଞର ଜ୍ଞାନୀ ହେଲା ଏମିତି ଲେଖିଦବ ହେଲା। ତାପରେ ନଦର ପର୍ବତ ଏଭଳିଆ ଲେଖିଦବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଇଛି ଦେଖ ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଦେଇଛି ନିମ୍ନ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିକି 2 ଧାଡି କବିତା ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ତ କବିତା ଏଟା କଣ କରୁଛି ଦେଖ, ଏ ଚିତ୍ରଟାକୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ ପାଣି ଦଉଛି ଗଛ ବିଷୟରେ। ତ ଗଛ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି ମାନେ 2 ଧାଡି କବିତା ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବ ମୁଁ କହିଦଉଛି କବିତାଟି ଦେଖ। ଏଭଳିଆ ତମେ ଲେଖିଦବ ହେଲା। ଗଛ ଜୀବନର ନୀରବ ସାକ୍ଷୀ, ଧରିତ୍ରୀର ସବୁଜ ବସ୍ତ୍ର, ମୂଳେ ଧରି ରଖେ ମାଟିକୁ, ଶାଖାରେ ଧରେ ଆକାଶକୁ, ଖରାରେ ଦିଏ ଛାଇ ଶୀତଳ, ବର୍ଷାରେ ଦିଏ ଆଶ୍ରୟ, ଝଡ଼ ଆସିଲେ ନଇଁ ପଡେ ତଥାପି ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଲା।
ପତ୍ରେ ପତ୍ରେ ଲେଖି ରଖେ ସମୟର କାହାଣୀ, ଫୁଲ ଦିଏ ସୁଗନ୍ଧ, ଫଳ ଦିଏ ତାର ପାଣି। ହେଲା, କାଟିଦେଲେ ତାପରେ ଲେଖିବ କାଟିଦେଲେ ବି ନାହିଁ, ନାଲି କରେ ନାହିଁ। ହେଲା, ନିଶବ୍ଦେ ଦିଏ ଅମ୍ଳଜାନ। ହେଲା, ନାଇଁ ଏଟା ନାଇଁ ହବ। ହେଲା, ଲେଖିଦବ ଏଟା ନାଇଁ ବୋଲି। ହେଲା, ନାଇଁ କରେ ନାହିଁ ଅଭିଯୋଗ, ନିଶବ୍ଦେ ଦିଏ ଅମ୍ଳଜାନ, ବଞ୍ଚାଇ ରଖେ। ହେଲା, ତାପରେ ଗଛ କେବଳ ଗଛ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆମ ମା, ତାକୁ ରକ୍ଷା କଲେ ରକ୍ଷା ହେବ ଆମ ଆଗାମୀ ଛାୟା। ହେଲା, ଏମିତି ଲେଖିଦବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଛୁଇଁଛି ତାହେଲେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।